Shout out amigo ko, Halong. Wam! Hello. 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 Hello, madam. Madam. Hello. Hi, welcome to Kangkalan. Sana all. Hi, this is Moto 167. Shout out to Papa Earn TV. Mag-ingat po kayo lagi sa ride. God bless you and more followers to come. So, arita sumong guys sa Pilyo 1. Alright. Shout out kay engineer. Ride safe everybody, ride safe, ride safe. Shout out amigo ko, Halong. Wam! Hello. 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 Hello, madam. Madam. Hello. Hi, welcome to Kangkalan. Pilyo 1. This is Pilyo 1. Welcome to Kangkalan. Yes, this is Pilyo 1 Kinapoy. Shut up. What? Mga idol. Hoy, ari mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, mga idol, na. Hello mga idol, ari sila Yes, Aerox Club of the Philippines, shout out. Mga amigo talaga, mga guwapo. Amigo ko nga si Patrick. So, shout out sa mga taga Aerox Club of the Philippines. Okay mga amigo, shout out, idol, halong. Right safe, right safe. Hoy, lagawan. Din sila ni Rox din. Apa tao? Mga e-light. Shout out. So, ari tayo sa guys no, sa Pilyo 1. So, ari din mga upot na kadamo diri guys no, kada isa namin sa dalan. Shout out sa mga naka-unity ni Gross Rides. Jairo taga negosyo, shout out. Wow. Hello. Amigo, take care. Take care. Palupat naman amigo ta sang alampangan niya guys. Alright. Shout out kay Pitik ni Manong. Hello. Shout out kay Sir no Ayan Arrows. Yes. Shout out sa Aerox Club of the Philippines. Tinong, thank you again. Sorry kita rin sa mga guys no, sa Pilyo 1. Kaupo dato diri guys sa mga amigo ta. Sa likod si amigo ta Wilson Aros, Paris Pander. So mga guys ang Pilyo 1 no. Nga kadami sang view diri guys ha. What? So malakad kami guys. So second time na nakalabay liwat guys sa may Pilyo 1 no, sa kapili guys ang Enapoy. Wow! Sana all.